Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गोसोखांनाय खुलिनायखौ साननानै आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङै दं दिनै नोंथांमोननो मोनाबिलिनि आरो शेयार खालामलायनोसै होननानै भिडिअ लालायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय तो बंधु बान्धৱীসকল আপোনালোকক মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চবেই ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ তো আজি সন্ধিয়াহে ব্লগটো লোৱা হয় মোৰ সেই সন্ধিয়া টাইমত মই কি কৰি খাওঁ কি নকৰোঁ সেইটোকে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সেইফালেদি চাব তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো आरम्भ दिनो अखा हाबाय थादों नालाय आङो दायो जुखाम लाबोनाय दंमोन बेखौनो साजों जानो रेडि खालामगासिनो तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ'खौहाय तो বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে মই সন্ধিয়া টাইমত চাহ দি খাম বুলি মাকৈ ভাজি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মই কি বনাই থাকোঁ Okha Bwthwrni Banayna Okha Bwthwrni Banayna Jabay popcorn garam popcorn garam saag popcorn aru saag habalaisu mane borokhon di ase aji ekarone hondiya timer saag logot popcorn banalo moi etia khai thaku আজি মই ভাত কেৰেলাটো অলপ বেলেগ টাইপত খাম বুলি বইল কৰিব লৈছোঁ মানে ফ্ৰাই বনাই খাওঁ दिनैसो फार्स्ट टाइम जाया होनदों आं रुनानै एवनायखौ मालायफोरा मालाय जाबाय थायो आं दिनैसो फार्स्ट टेस्ट नायनो नागिरदों ओमफ्राय फारसेथिं ओंखामबो जानोसै हरनि जानाय बानायलायनोसै आरोना नै मैफ्राय बिलाइजों आलु एवनो नागिरदों आङो पुइशाक आरो आलु भाजी আজি একো নবনাওঁ মাত্ৰ ভাত কেৰেলা ফ্ৰাই আৰু পুইশাকৰ ভাজি হ'ব তো মই এতিয়া ৰেডি কৰি লওঁ दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय थैंक यू सो मच तो बंधु बान्धৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো একেলগে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ
আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুন হয় তো মোৰ চেনেলটো সাবस्क्राइब কৰিব, लाइक शेयर कमेन्ट करिब। तो लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाइक शेयर कमेन्ट खालामना होदो। बाय बाय। नै दायो रेडि जाबाय आरो आंनि जानो गोनाङा। आं जाबाय थानोसै आरो गुड नाइट।